হেল্ল' ৰাইজ, এই নলাগুটা দেখিছে নহয়? এইকেইটা দেখিলে নহয়, খাৰাক খুৰুক বজাই আছে। এইকেইটাত মানে মাছ চাছ কেঁকুৰা চেকুৰা তামাম আছে আমাৰ। কিন্তু আমি মাছ বুলি ক'লে চেঙেলী গৰৈ মাগুৰ সেইবিলাক আছে, বেছিকৈ চেঙেলী গৰৈ আছে, যিবোৰ মানে আমাৰ ঘৰত নাখাওঁ, মানে বেন। কেঁকুৰা চেকুৰাও আছে। এই ওচৰৰ ভাইটি দুটাই মানে পুৰা মাছ বিচাৰি আছে। দেখাই দিছোঁ দৃশ্য। जंगल का आदमी और कौन दिखाता है? गाइस यहाँ पर जंगल में ढिचदा है, वीडियो करता है। फुलिया वाला। अली ये लड़ाई की आदमी लगे थे। इगला आदमी लगे इगला। ये कैसे से खेला? ये तो घर में रहते हैं। বোকাটা হাঁহিটো আকৌ মাৰচোন লিখা কিনে বৰ হয়। होय रे बापा गाना तू ए आखले साको आखले तलो साको होय होय मुसम ए जुबा करा था कि निसा सुन पाबी ए तक तो बोला बोला ए तक हां तो बोला छोटा 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 लड़ा छोटा ए पले